Okay, sitarin na to, no? So, trapezoidal canal. Manning's formula na sad, balik-balik ra ni. So, lingaw kay nga formula V is equals to 1 over N or 2/3 is 1/2. So, di ba? Ang V wala ka. So, Q na sad is equals to A times V. Then, naa kay Q, which is flow or discharge. So, pangitawan ni mo ang area sa trapezoid. Lingaw kay ni guys. Pwede rin yun balik-balikon yun. So, mo to, pangitawan ni mo ang X. I-fast solve lang ninyo exercise 3 para dali-dali na lang ba kayo makakasig yun oras. So, paspas ang higay mo. So, buta ka X. Ano? Char. Nainaya na tayo. 1.2 ni. Then, 4. So, atong X is unsa ni horizontal, di ba ang X? Then, over 1.2 vertical. So, 2 horizontal. Nagya pag-iingon, slopes 2 horizontal and 1 vertical. So, 2 over 1. Atong X gapon is 2.4. Okay? Then, kuha ta area. Area ba? B2 day. Kaning babaw. Kaning mo na itong B2. Okay? So, is equals to 4. Nag-gray na. So, B2 na to is 4 plus 2x. B2 is equals to 8.8. Alright. Alright. So, kuha na itong area is equals to B1 plus B2 over 2 times height. So, B1 na to is 4. Then, height na to is ano to? B1. Kani 4 ni ha. Then, 1.2. So, area na to is 7.68. Alright. So, kuha na ta 30 is equals to area is 7.68. Paldo ang V. V is equals to 3.906. Alright. So, makasolve na to sa atong pinakanindot nga formula. So, kani guys, maoriginin duman ani. No? So, kay ba na ta 3.906. Hala na pa dayon ang R. So, ang R gani is area over perimeter sa trapezoid. Kani. No? So, balik yapon ta. Mangita na sa ta sa Y. Gamit ang Pythagorean theorem. Na Y is equals to square root of x squared plus 1.2 squared. So, y na to, parehara ganiha, maura magyarod ni, ka-memorize pa ko, 2.683. So, kaibaw na ta, ang perimeter is 4 plus 2. So, pila itong perimeter? 9.3367. Right. Hindi kaya akong sound trip diri sa pangkaraan kig naong ba. Okay. So, A over P. Itong zoom in ba. So, A over P. Kita ka na. 7.68 o 9.367. Answer is 0.82. Dili pa. So, 0.82. So, wala. Talpak na lang. Talpak. Ganun. So, atong V is 3.906 is equals to 1 over and to given 0.015. R is 0.82. Power of 2/3 is 1/2. Atong S, bahalag dugay. Basta maglawing walay. So, S na itong dugay lang. Bata lang gid siya. So, 0.004474. Paldo. So, next na sad. Thank you.